नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आ सका सका मु राति 3टार उठी गाधे पाधे एवं आसिक पहुँच जाइए द्वार मुहर दांड पूजा करने आप जानते लक्ष्मी पूजा प्रथम दांड पूजा हम तापर घर को पूजा कर चलतु मुझे जल्दी जल्दी पूजा कर जो बहुत जोर शीत माने 3टा पाली गला कि शीत जना पड़ा कि एथर पूरा हाड़ फुटा शीत पड़ी आउ शीतर भी पूरा छानिया बनिया पूजा कर देखिपे आपण मैंने चलतु पूजा केमती कौन चलती देखा। आउ पूजा करिया समय जदि कहीं भी जदि किआड़ू शंख टिके शब्द दे दिखती ताहले बहुत छानिया मानिया लगे हाँ ना नहीं कहते सांग मैंने आउ सेमतिका मु उठिकी गाधेवा पूर्वर ना लोक शंख फुकिले मुझे कहली भगवान लोक मैंने केते राति उठुଛନ୍ତି केजाणी मोर किंतु निद भांगुनी आउ चलते जल्दी जल्दी पूजा कर जेहेतु आम ये बालेश्वर उपर अच्छे से माने सबकि कंजूसी मिलवा बहुत कष्टकर जमी गोबर ठू आरंभ करी डाल पर्यंत सबकि आउ से भी माने ये गाँव को जाइए बोली जहाँ हो किसी अल्प अल्प करके नहीं आसते आउ गोबर तो मत मिलानी बहुत खुचरार अनुसंधान एत गोबर मिली आउ पूजा चलतु केमी कौन हो देखा। हाँ सांग मैंने यहाँ जेहेतु टाउन उपरे से किसी लोक राति उठी पूजा करती किसी लोक उठती जमीक मुझे पूजा करूँ आम आखपाखे कहीं भी उठी ना एपर्यंत से मत डर लगुच मो सान भाई को मोबाइल धरकी लाइट देखापी बस छिड़ा कर सी भी ढूले ढूले मत लाइट देखा जेहेतु ये पाखापाखि कहीं भी उठी ना से बहुत ही डर लगुच चलतु जल्दी जल्दी पूजा करवा राति भी पाइबा उपरे हो आज तो बहुत सारा काम भी अच्छी कहीं जमीक मुझे काली जाऊ चुना कुटी रखी 4टा बेले लुगा दी आसी ना तो आहरी लेट हो था तेणु चारिड़े पूजा सरला पुणी पिठा भी करार अच्छी माँ आपण मैंने तो जानते माँ पाखे 10 मंडा भोग लगे तो खीरी पिठा ए सब भी हम आउ दिन में जेहेतु यहाँ ड्यूटी भी अच्छी 2टा बेलू आ से सब भी मत सबकि मैनेज करने पड़ो से जल्दी जल्दी पूजा लगी पड़ी देखा चलतु आज कौन हो कौन नहीं। आउ जमती कि आपण मैंने देखुले कि मुझे दांड पिंडार पूजा सारीदेली सारिकी एबे तो बाकी रहा घर चारिड़े दुआर मुहर फूल भुसुंगा पकेबार अच्छी आउ झुंटी तो मुझे काटी आपण मानक केमती लगुच झुंटीटा निहाती कमेंट मध्यम जन मत भलसे भी झुंटी काटी आसनी तापर भी जमती सेमती पारिची काटी आउ एबे मु लगी पड़ी दुआर मुहर फूल भुसुंगा पकेवाई चलते जल्दी जल्दी फूल भुसुंगा पकेदेवा पकई सारापर आगू को कौन कौन केमती चलती देखा। आउ पूजा तो मोर एबे सरीगला सरलापर मुझे झुणा देवाई बाहर को आसी आपण मैंने एबे देखिपारे कि केमिका राति होती माने एबे तो सान भाई शुई एबे मु एकुटिया आ देखिपारे अंधार एबे भी माने अंधार कमी ना आउ चलतु झुणा दबा झुणा पूजा सरला तो प्रथम झुणा चारिड़े दिज्व आउ देखिपारे एबे मोर चारिड़े पूजा करिया कंप्लीट हो जाइए बाकी रही केवल ठाकुर पाखे आउ ठाकुर पाखे पूजा करार अच्छी चलतु एगुड़ा तो काम सरीगला आउ जाइए ठाकुर को पूजा आरंभ करिया। आउ एबे मोर पूजा सरला मुझे भाविली टी फाइनाल लुकटा देखेदेवी आम घर केमिका कौन होमती देखा आपण मैंने निहाती कमेंट मध्यम जन बर्तमान मोर पूजा सरी फूल भुसुंगा पका सरी झुणा दिया भी सरी केवल बाकी बाकी अच्छी ठाकुर पूजा आ ठाकुर भी मुझे सफा कर देती बाकी छात उपरू
छात उपरको आसिक मु पहुँची जाइए। छात उपर जेहेतु आम तुलसी गछ अच्छी आउ जगन्नाथ ठाकुर पाखे तुलसी निहाती लगे से मुझे आसिक पहुँचे छात उपर अंधार बंधार आसिक ए तुलसी तोलुची। तुलसी नहीं गलापर बर्तमान ठाकुर पूजा स्टार्ट हो। आउ तुलसी नहीं कि आसला आपण मैंने देखते एवं मुझे ठाकुर पूजा करी आउ जेहेतु माने कौन कहते आज गुरुवार से मुझे लक्ष्मी पुराण शुणी शुणिका पूजा स्टार्ट कर देछि। आउ जेहेतु आमर यहाँ माने भड़ा घर ठाकुर घर तो पर्सनाली न थाए से मुझे घरे आम माने बसा उठा करूँ से घरे ही ठाकुर तले मु रखी ठाकुर को आउ देखिपे आउ तो कौटी भी जगह ना अलग जगह रखापी से मुझे तल थाक रखी ठाकुर को आ पूजा ये करुँच। मानक केमती लगुच निहाती जनइबे। आउ चलते जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट करदा। पूजा सरला चौरा पाखे पुणी पूजा कर चौरा पाखे मूर्ज भी पकई ना मुझे पर्यटन मूर्ज पकईकी पूजा करी। पूजा सरला जाइकी पुणी पिठा करवा माने स्टार्ट करी पिठा तैयारी करवा। पिठा माने तैयारी सरला जाइकी माँकर माने जो कहते कि माणबसा काम आरंभ करी। आपर्यंत तो है ना। चलते जल्दी जल्दी ठाकुर पूजा सारिबा सारिकी रोषेई घरे प्रवेश करिया। आउ पूजा करू करू मु एपटे करी माने खीरी बसई देइथिली। आ आपण माने देख पाथुवे आमर जेमती गोटे नुआ करी आछि। आरो धर आपण माने देखथिले माटी आटिका रे आउ डेक्ची रे मु खीरी तयारी करथिली। किंतु जा हो माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रु आज गोटे करेई भी आसिकी पहुँच जाइए। से भी पितलर करेई आउ चटू आउ से मु खीरी बसई से मते भारी खुशी लगुच। एटा प्राय स्त्री लोकंकर बहुत सारा खुशी जे हला जदि कौन सी गोटे नुआ जिनस आसता कि नुआ जिनस जहाँ भी घर पर आसू तांको बहुत खुशी लगता है। और मते भी बहुत खुशी लगुच कि मो माँ को पई एथे खीरी तयारी करछि। आउ देखि पाथ्यो नडिया फडिया कुरिकी मु एबे खीरी माने खीरी भी मोर फाइनली हे गलानी। बाकी रही केवल मंडा पिठा करवा। आउ ए सरारे मु क्षीर गरम करथिली। क्षीर गरम कर साइके पकईछि आउ खीरी तो हे गलानी। जेहेतु मते एकुटिया वीडियो करिकी बहुत सारा काम भी करने को पड़ी से मु जो मंडा पिठा करिवार प्रोसेस गुड़ाक सब स्किप कर दिए वीडियो करना। आउ एबे हमर मंडा पिठा बसी प्रथम एति मु बसई मंडा आउ सेटा पुणी आटिकार बसई करेई रे हेलानी। करेई रे केवल खलिटा धरती तापर मु आटिकार बसई एवं मंडा पिठा प्रस्तुत हो जाइए। देखते केमती होती मत लगुच बहुत सुंदर लुक आसी मंडा पिठार। बर्तमान मंडा पिठा है मु आसिकी माँ पाखरे सबू सारा भोग
ରାଗ ଫୁଲ ଫଳ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଠି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପୂଜା କରିବା ବାକି ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ନୀତି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସଜ ବି ଅଛି। ସେସବୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ମୋତେ ଆସିକି ଏବେ ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ମୁଁ ପିଠା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କ୍ଷୀରି ଆଗ ବସେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 9:30 ପାଖାପାଖି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ସବୁକିଛି ଭୋଗ ରାଗ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାକି ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାକି ପୂଜା କରିବା କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଜିନିଷରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛି ଫୁଲଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋତେ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ 10ଟାରୁ ପାର ହେଇଯିବ। ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ 11ଟା 12ଟା ହେଇଯିବ। ପୂଜା ସରିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ବି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, କେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ କେମିତିକା ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ମା' ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲୁଣି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ହର ଦୟା ନମସ୍ତେ କମଳା ଦୟାବତୀ ଦୟାବତୀ, ସାଗର ମୁଖିତ ଭାଗିବାର ଗୋବିନ୍ଦୀ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସକାଳୁ, ମାନେ ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ମାନେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। ତାପରେ ବି ମାନେ କିଛି କହିବି କାମ ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ 2ଟା ଖାଲି ପାଟିର ପକେଇ ଦେଇକି, ଆଉ ମୋ ଆଖି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସାର୍ ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଯିବେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ନ ହେଇଥିବ, ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଖାଇବା ତ ମୁଁ ପରେ ଖାଇପାରିବି, ଏମିତିରେ ବି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲମା। ଆଜି ତ ଆଉ କିଛି ହବାର ହିଁ ନାହିଁ, କ୍ଷୀରି ପିଠା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କରିନାହିଁ। ଡାଲମା କରିଦେବି, ଗୋଟେ ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିଦେବି, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆଜିକାର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ରୋଷେଇ ଖତମ ହେବ। ଆଉ ସକାଳେ ପୁଣି ମଟର ତରକାରୀ ବି ରାନ୍ଧିଲି, ତାକୁ ବି କେହି ପ୍ରାୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ହାତ ବି ମରା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିକି ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ଗୁରୁବାରଟାରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ଡାଲି ଛୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ହେଉଛୁ ଏଠି ବିଲାତିକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ବିଲାତି ପକେଇକି ଟିକେ ପକାଡ଼ିବା, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବିଲାତିକୁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ କରେଇଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମାନେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କରେଇରେ, ସିଏ ବି କଂସାର ବାସନରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ମୋ ଚଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ବି ସାରିଛି, କହି ବି ସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ବାର ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି ନୂଆ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ବା ନୂଆ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବା ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଖୁସି, କେବଳ ନୂଆ ଦରକାର, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ରାନ୍ଧିଦେବା। ତରକାରୀ ଧରିକି ରୋଷେଇ ସାରିବା, କେତେବେଳେ ସରୁଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ତ 12ଟା ପାର ହେଇଗଲାଣି।
ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ରୋଷେଇ ବି ଫିନିଶ୍ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବି ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ରୋଷେଇଟା ବି ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଡାଲମା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ରହିଛି ଶାଗ ଭାଜିବା। ଶାଗଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରାହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ଏତିକିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବେ। ଆଜି ତ ଏମିତିରେ ବି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଖାଇକା ମାନେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଭାତ ବି ବହୁତ ଅଳପ ଅଳପ ଖିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମିତିରେ ବି କିଛି ପଡ଼ିବନି ପିଆଜ ରସୁଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ତ ସରିଗଲା, ବାକି ଖାଇ ଖୁଆକି ଆମର ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।